nutrition for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil lang mo, don't skip needed 3 drops. This Christmas. Holidays on hold because of sore throat? Let's not just stop. Evening in as fast as 60 seconds. Tuloy Pasko with Strepsils. Pagkuhaan na po. Saan na pagkuhaan na? Na rainbow. Hindi mo na makuha. Ayaw tagda na siya. Pang, ano na pang? Tabangi pang isa-isa. Ana, up! No! Ayaw paghilak. 1, 2, One. Kasi ka mo. 2, taas. Ganyan, up. 2. 2, 3, 3. 4. Lay. Isa siya lay, no? Lay. 5. 5, 6, 7, Kasi ka mo. 7. 8. 9, 9. 10, 11, 12, 13. 13. Pagkabuuan ng bataan eh. 16. 17. Yay! O, balik na po suot. Balik. Balik suot, balik. Bahala ka na. Hindi na pa Tagalog na. Ano kayo? Ayun, Ay, balik. ipusan na. Balik na. Isa na. Tapos na, go. Aro nga.